मारुति आरंभ करी आपनकर हुंडई टू आरंभ करी हुंडा टू आरंभ करी टोयोटा विभिन्न प्रकार ब्रांड रो गाड़ी अच्छे। यदि आपण आसिक आपण निश्चित मात्रा आम पाखे चॉइस करूँ गाड़ी फाइनल प्राइस हूँ 10,000 रो कैशबैक आम दौचु 10 लीटर फ्यूएल दौचु जोटा आपणकर आज वेल आज आपणकर रही माने ऑफर डेलीवरी आपण घर पाखे पहुँचू आपण सेटा किसी चार्जेस नहीं आज्ञा माने आउ प्लस आपणकर आउ गोटे जिनस रहा बुकिंग रे गिफ्ट पाइबे डेलीवरी भी गिफ्ट पाइबे। जदि आपण पाखे खोली जाइए कारफ्लिक्स खोली जाइए यूनिट ऑफ कारफ्लिक्स सेटा आपण ता फायदा हासिल करूँ। नमस्कार दर्शक बंधु आपन को कारफ्लेक्स भुवनेश्वर शाखा आम पूर्व वीडियो रे देखैथिलु आ जणी जेमिति रहितला कारफ्लेक्स जणी विषय मध्ये जणैथिलु। आज आम अच्छु जाजपुर जिल्लार जोटी कारफ्लेक्स गोटे यूनिट खोली कारफ्लिक्स इंडिया जोटा कि अच्छी औपदा जाजपुर जिला औपदा मो सहयोगी सागर कहि से चित्र देखेबे कारफ्लिक्स नुआ जो रही शोरूम आज स्टार्ट होती ये कारफ्लेक्स एक नुआ शोरूम जोटी आपण सुविधा रे भल कार पाई परिबे प्री ओन्ड कार आउ दिन को दिन गोटे पर गोटे ब्रांच खोली कारफ्लेक्स कारण जो रही ग्राहक मानकर चाहिदा को देखिके ग्राहक मानकर भरोसा को जिणिला पड़े आज कारफ्लेक्स एक नुआ शोरूम जाजपुर औपदा ठारे खोली आउ यह निश्चित पक्षे एक बड़ खुशी खबर कारण जो माने जाजपुर भद्रक बालेश्वर यही आखपाखर जो माने रहिले मयूरभंज यही जो ग्राहक माने रहिले एमाने जीवाकू पड़ुतला भुवनेश्वर किंतु एबे आपणक निकट रे माने जाजपुर जिला औपदा ठारे कारफ्लेक्स एक ब्रांच जोटा कि कारफ्लिक्स इंडिया एबे खोली जाइए आम सहित आम निश्चित पाखे कथा बा जो रही मार्केटिंग दायित्व जो माने सेल्स दायित्व अच्छा केपी भाई तांको सहित कथा बा कि जो नुआ नुआ सब कार रही से प्री ओन्ड कार केमिति दर्शक जमी व्यूअर्स माने जो ग्राहक माने केमिति सुविधा रे पाई परिबे से विषय मो सहयोगी आप देखुं ये सब कार आपण माने देखुथुबे ये कार गुड़िक प्री ओन्ड कार आपण माने निज जो विश्वासटा रही कारफ्लेक्स जो निज विश्वासटा को जन्मे से विश्वास गोटे पाद आगे की आज कारफ्लेक्स तार एक नुआ शोरूम कारफ्लिक्स इंडिया जोटा कि जाजपुर जिला औपदा रही आम केपी सहित कथा भाई को निश्चित भाई गरम हो प्रबल आपन तो से दौरान आमको कार दौरान ये खरारे उदुदिया खरारे आम कारटी नापी समस्ते चिंता किंतु दूर जगह जेहेतु भुवनेश्वर थिला एबे आपण समस्त निकट को आणुचंती कारफ्लेक्स को गोटे नुआ रूप से कारफ्लिक्स इंडिया कौन कहे नुआ शोरूम आज इनाग्रेशन देखो आम सब चाहूँ हाँ कस्टमर आम कस्टमर सेवार लागू खाली माने जाजपुर नुहे जाजपुर केउंझर बारिपदा बालेश्वर टू आरंभ करी अप टू आपणकर ढेंकानाल पर्यंत माने जेतिक कस्टमर भी आमर अच्छा निश्चित मात्रा एठी प्रभावित हे एठी पहुँचापी लोकेशन कम रमती भी आगु को आमर आहरी बहुत गोटे प्लानिंग अच्छे आज्ञा ओडिशार कोण अनुकोणे संबलपुर झारसुगुड़ा रायगढ़ ठू आरंभ कर नवरंगपुर ठू आरंभ कर सब जगह आम माने कारफ्लेक्स निश्चित मात्रा यूनिट ऑफ कारफ्लेक्स निश्चित मात्रा में ब्रांड खोली बोली आम प्लानिंग करिचु एटा निहाती दरकार कस्टमर मानकर माने आशीर्वाद आमे नुहे आज्ञा आमे किछि नुहे जोटा कारफ्लिक्स आप कारफ्लेक्स थिला सेटा एबे कारफ्लिक्स इंडिया करियार कारण कोन रहिला ना विभिन्न ब्रांच रे विभिन्न ना करी निश्चित आज्ञा एटा गोटे अट्रैक्शन भाई आमे कारफ्लिक्स आमे करिचु एइथि करिचु कि माने माने गोटे सान भाई बड़ भाई जेमती गोटे बड़ भाई जिते सान भाई को माने तागिद करे से भाई जिन करूँ कारफ्लिक्स माने जो रही कारफ्लिक्स रही यूनिट ऑफ कारफ्लेक्स मुरबी कारफ्लेक्स आज्ञा कि कारफ्लेक्स तो बाहे तो नुहे आज्ञा जहाँ भी जो मुझे को आगुरी पूर्व वीडियो कही आसी जहाँ कि आपणकर सिस्टम रही आमर माने सर्विस हो जहाँ भी आपणकर विश्व माने विश्वास आरंभ कर जहाँ भी ट्रस्ट हो ट्रस्ट
ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କାମ ଆପଣ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଏଠି ଖୋଲିବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ପଛରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଏଠି ବି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅଧିକ ମିଳିବ ଯାହା କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୁଏନି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। এইটা কার্ফ্লেক্স গোটে নূয়া বরদান সাজিব কি সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ଗାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଟ୍ରାଭେଲ ଲାଇନ୍ର ବିଜନେସ୍ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଯଦି କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଛି ଯାଜପୁରରେ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ, ହଁ, ସେଇଭଳି ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଅଲଗା ସିଟିରେ ବି ଖୋଲିପାରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ Carflix is a unit of a Carflex, not a different part. এইটা ମୁଁ କଷ୍ଟମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ସୋରୁମ୍ ଖୋଲିଛି ପାଣି କୋଇଲି ଯାଜପୁରରେ, ତାହା ହିଁ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି। ଯୋଉ ନାଁଟି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାର୍ଫ୍ଲିକ୍ସ ଅଛି, ନଟ୍ ଏ କାର୍ଫ୍ଲିକ୍ସ। କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ କରି ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାରିପଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଖୋଲି ଯାଇଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ, ସେଇଟା ଆପଣ ତା ଫାଇଦା ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ତା ଫାଇଦା ହାସଲ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କମ୍ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ, ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଯୋଉ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ମିଳୁଥିଲା କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ବି ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମତ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମଡେଲ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାରୁତିର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାହାରକୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାରୁତି ଅଛି, ଆପଣ ଡିଜାୟାର ମାରୁତି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଓମିନି ଅଛି, ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଗନର ଅଛି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେମିତି ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖୋଲିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲା କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର ବାଲା ସିଷ୍ଟମ, ନୂଆ ଖୋଲିଲା କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସର ନୂଆ ସୋରୁମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣ କଲେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର କ'ଣ ରହିବ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସରୁ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ତାର ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ, ତ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଦେବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ? ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଗରୁ ବି ଦଉଥିଲା ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଏବେ ବି ଦବ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଜ ପର୍ବ, କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍। ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ କଷ୍ଟମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉଟା କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଚାଲୁଥିଲା କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 10,000ର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, 10 ଲିଟର ଫୁଏଲ୍ ଦେଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜୁଏଲ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାନେ ଅଫର ଡେଲିଭରି ଆପଣ ପାଇଁ, ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ସେଟା କିଛି ଆମ ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ବୁକିଂରେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ, ଡେଲିଭରି ବି ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ। ସେଟା ଯାହା ଆପଣ କାର୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ଏବେ ଯଦି କହିବା ଏବେ କୋଉ କୋଉ ମଡେଲ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ ରହିଛି କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ? ବହୁତ ଗୁଡେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ମାରୁତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ହୁଣ୍ଡାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୟୋଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଖାଲି ଆମେ ଅଫର ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋଠୁ ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲେ ବିଫୋର ମନ୍ଥରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କଥା ସେମ୍ କଥା କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା, ଲୋଭ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଆମେ 10,000 କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ, ଆପଣ 10 ଲିଟର ଫୁଏଲ୍ ବି କରିଦେଲେ, ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିବେ, ସେଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା, ପ୍ରିୟନ୍ ସୋରୁମ୍ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ଯାଜପୁରରେ ଆପଣଙ୍କୁ,
माने अप टू आपनकर 50 किलोमीटर डिस्टेंस भितर कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस भितर एमती लगे आपनकर जाजपुर टू लगे केउंझर टू लगे आपण बारीपदा टू लगे भद्रक टू लगे बालेश्वर पर्यंत जे कोनोसी जगह आपण पाखरे आज उपस्थित हो जाई खाली आमे देखिबानी जे आम पाखरे कोन ऑफर अछि गोटा ट्रस्टेड ब्रांड को चूज करबा भलो गाड़ी नबा आउ लाइफ टाइम पर्यंत गोटा फैमिली हिसाब रहिबा ए दिन हम चाहे समान जिनस रहिबो कि जेमिति डॉक्यूमेंटेशन ले जेमिति टाइम आपण नउथले जेति टाइम सही समान जिनस रहिबो ना एठी किछि टाइम लाग सेम दिन किछि फरक नहीं आज्ञा कारफ्लेक्स जहाँ कारफ्लेक्स से किछि फरक आज्ञा पड़ोनी आपन को सेम दिन आपन को मिल आज्ञा माने गाड़ी किनिबे ता सहित आपण को कागज पत्र टू नै कि समस्त इंश्योरेंस टू सब प्रॉपर्ली दे सेटा आगे मेन प्रायोरिटी आमे दो आज का डेट रे हमर आफ्टर सेल सर्विस माने गाड़ी लोक गाड़ी किनी देला परे मु आज का डेट रे मु छिड़ाई छी जाजपुर माटी रे छिड़ाई छी आज्ञा मु आपण मानको एई दिनस प्रतिशत दउची आपण मानकर एई माने भलो पाइया पई आज हमर मिडिल पोजीशन रे गाड़ी आमे आमे शोरूम खोली छु आज्ञा आपण मानकर एई माने भलो पाइया पई आमे एई प्रतिशत दउछु कारफ्लेक्स इंडिया आपण को प्रतिशत दउची एई न्यू टॉप कारफ्लेक्स इंडिया आपण मानको जो कारफ्लेक्स आपण को जो प्रतिशत दैथिला सेई प्रतिशत हिसाब रे काम करबा आज्ञा धन्यवाद तेरे दर्शक बंधु देखुले कारफ्लेक्स रो आमे मार्केटिंग जे रहित दायित्व केपी भाई तांको सहित कथा हेले कारफ्लेक्स रो गोटे यूनिट जेटी कारफ्लेक्स इंडिया जोटा कि जाजपुर जिला औपदा रे खोलीची गोटे सुंदर ऑफर सहित जेमदी ऑफर गुडी को आपण सुनिले रज उपलक्षे आपनकर गोटे गाड़ी किनिबार जो स्वप्न रहिची से स्वप्नटी पूर्ण हबो आपनको पॉकेट फ्रेंडली हबो कारण आपण जदि नुवा गाड़ी किनिबा को चाहू नांती सेकंड हैंड प्री ओन्ड कार किनि परिबे से भी ट्रस्टेड ब्रांड सहित कारफ्लेक्स रो जो शाखा रहिची कारफ्लेक्स इंडिया सहित आ जदि कहबा आपनकर इंश्योरेंस ठू नै कि आपनकर ईएमआई मध्ये समस्त प्रकार फैसिलिटी अछि आ डेरी करंतरे रज अल्प दिन रहिची रज पूर्वरु आसिकी कारफ्लेक्स रो जो नुआ ब्रांच अछि कारफ्लेक्स इंडिया रे निज मनपसंद रो गाड़ी बुक करंतु एवं निज घर को नै जानतु आपनक मनपसंद रो आपनक बजेट को सुहाइला बली गाड़ी जाजपुर वीडियो जर्नलिस्ट सागर सह अरुण दे समय लाइव।